औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हाज़िर है, सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे, उनको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, उनको कदम कदम पर अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे, आमीन। अल्लाह ताला आपके बीवी बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, आपके यारों दोस्तों को, सब को लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद नसीब करे और अता करे। और जो मुल्क से बाहर गए हैं मेरे बहन भाई, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, खैर खैरियत से गए हैं और खैर खैरियत से वापस आएँ, और जिस मकसद के लिए वो गए हैं अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा फरमाए, आमीन। और खैर खैरियत से अपने माँ बाप, बहन भाइयों और बीवी बच्चों में वापस आएँ। तो जनाब, आज मेरा टॉपिक है जी, जो लोग प्रैंक बनाते हैं ना, तो प्रैंक तो वो बना लेते हैं, ये नहीं पता होता कि अगर जिसके साथ वो प्रैंक कर रहे हैं वो आने वाले इंसान का मूड कैसा होगा। कोई ऐसा इंसान भी होता है कि अगर आप अपने प्रैंक के मूड में हो तो वो उसका कोई फौतगी हो चुकी है या उसका कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो अगर आप उसके साथ प्रैंक करोगे, क्या ये जायज़ है? क्या वो आपके प्रैंक का जवाब और आपको गुस्से से नहीं देगा, आपको वो बुरी बुरी नहीं सुनाएगा? अगर वो अच्छे मूड में होगा तो फिर आप प्रैंक कर सकते हो। तो आपको ये तो नहीं ना पता कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो इस तरह प्रैंक करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रैंक जो है ना वो इंसान के मूड पर डिपेंड करता है। अगर वो उसके दिल में जो है ना वो दर्द होगा ना, तो फिर उसके साथ प्रैंक करना ना वो अल्लाह ताला का तरफ से भी गुनाह है, क्योंकि उसके जज्बात से खेलना, उसको बुरा भला कहना या उसके साथ मजाक करना, क्योंकि उसका अगर फौतगी हुई किसी की, उसकी फौतगी हुई है, उसके प्यारे की किसी की वो फौत हो गया हुआ, तो आप उसको प्रैंक करेंगे रास्ते पे चलते चलते। जैसे वो कहते हैं ना कि वो एक तो बाजा बजाने वाले पीछे से बाजा बजा देते हैं, एक कोई भी किसी किस्म का पानी फेंक देते हैं, तो वो इंसान कहीं और जा रहा है, ऐसी जगह पर जहाँ वो फौत के लिए जा रहा है, या वो जा रहा है कि उसको हॉस्पिटल में जाना है, उसका प्यारा कोई बीमार है, तो आप ऐसा प्रैंक करेंगे, क्या वो उसको गुस्सा नहीं आएगा? ये बहुत बुरी आदत है। कई लोग ऐसे हैं जो प्रैंक तो करते हैं पर ये नहीं सोचते कि ये आगे से ये इंसान कैसी हाल में है और क्या इसके साथ बीती है, किस वजह से और कहाँ जा रहा है। तो वो अपने प्रैंक में लगे हैं, वो अपने सिर्फ उनको पैसे कमाने की है कि यूट्यूब से साड़ा प्रैंक बन जाए, हमारा प्रैंक बन जाए और हमें यूट्यूब से पैसे आने चाहिए, किसी तरीके से भी आए, चाहे अगला मरे या जिए। तो आप अपना काम सिर्फ जारी रखना चाहिए। तो इस तरह एक प्रैंक मैंने देखा, तो ये मेरा ध्यान क्यों गया इस तरफ कि एक प्रैंक देखा था। लड़की आई, लड़का एक बैठा है बड़े वो बर्गर लेके, तो उसने आते ही ना हेलो किया और उसका बर्गर पकड़ के बाइट लगाई और फिर उसको पकड़ा दिया। वो उसका मूड बेचारे का ख़राब था, वो किसी परेशानी में था, उसने उसको ऐसी खरी खरी सुनाई कि वो आगे से फिर माफ़ी मांगना शुरू हो गई। तो ये तो गलत हो गया ना। तो ऐसी तरह देख कर सोच कर प्रैंक करें कि अगर इंसान कुछ ही अच्छे मूड में जा रहा है उसके साथ प्रैंक करें। अगर आप राह चलते ऐसे ही किसी के साथ प्रैंक करेंगे ना, तो ये हो सकता है कि आपको वो प्रैंक उल्टा पड़ जाए, वो आपका जो मजाक है ना वो आपको ही भुगतना पड़ जाए। तो ऐसी वीडियो से परहेज़ करो, क्योंकि ये मुसलमान तो ऐसा करता नहीं है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, वो दूसरे लोगों की
عادات ہم اپنا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی بھائی کو تکلیف دے، اپنی کسی بہن کو تکلیف دے، اپنی کسی بیٹی کو تکلیف دے، اپنی کسی ماں کو تکلیف دے۔ تو بہت بہت لوگ ایسے ہیں جو کسی کی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ پرینک کرنا جو ہے نا وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ تو اگر ان کی بہن ماں بیٹی اور بہن سے کے ساتھ پرینک کرے کوئی تو ان کو اچھا لگے گا؟ نہیں نہ لگے گا۔ اسی طرح کسی کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھے تو اسی میں بھلائی ہے۔ تو اگر ہم یہ کسی کی ماں بہن کو کسی کی ماں بہن سمجھیں گے تو پھر آپ کی جو عزت ہوگی نا اس کو بھی لوگ نہیں سمجھیں گے۔ وہ بھی کسی وقت آپ کی بہن کے ساتھ بھی کبھی کسی وقت پرینک ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ برا لگے گا نا۔ اسی طرح کسی کی ماں بہن کے ساتھ پرینک کرنا، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ پرینک کرنا بہت بری بات ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائی یا بیٹی کو تنگ کرے۔ میں نے ایسے کئی پرینکر دیکھے ہیں، پاکستانی دیکھے ہیں، کہ جو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ بہت غصہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ جو آگے سے انسان ہوتا ہے نا دوسرا، وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ وہ پرینک کر رہے ہیں نا وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ مسلمانی نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے، بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ اس سے بچو تباہی کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ ہم یہ جنت کی طرف نہیں جا رہا رستہ، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ کو صرف اپنے پیسے کمانے سے غرض ہے، آپ صرف پیسے کمانے کی خاطر دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے۔ دوسرے کی ماں بہن کی اگر آپ کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھو گے نا تو پھر آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ اگر آپ کسی کی عزت کو محفوظ نہیں نہ رکھو گے تو پھر آپ کی عزت کوئی بھی نہیں کرے گا، آپ کی ماں بہن کی بھی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ تو ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے والا جو مسئلہ ہے نا وہ پھر آ جاتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو دکھا دیتا ہے کہ یہ ایسے جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا وہ خود برا بھگتتا ہے پھر۔ تو میری باتیں لوگوں کو بری بھی لگیں گی، تو جو سچی باتیں ہوتی ہیں نا وہ سچی ہوتی ہیں۔ تو اگر بری لگے کسی کو تو کسی کے دل پر ٹھیس پہنچے تو اس کے لیے معافی، کیوں سچی بات کرنا گناہ نہیں ہے، حق ہے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، تو پھر نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ تو سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔